वलदन सुब्हानहु हुवल गनिय्य लहु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ़्लिहून मताउन फ़िद्दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउहुम सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाबश-शदीद बिमा कानू यकफ़ुरून वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिऊ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़दू इलैया वला तुनज़िरून फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअलतुकुम मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अलल्लाहि व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्कि व जअलनाहुम ख़लाइफ़ व अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन सुम्मा बअसना मिन बअदिही रुसुलन इला क़ौमिहिम फ़जाऊहुम बिलबय्यिनाति फ़मा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल कज़ालिक नतबअु अला क़ुलूबिल मुअतदीन सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा व हारून इला फ़िरऔन व मलइही बिआयातिना फ़स्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन फ़लम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ़्लिहुस साहिरून क़ालू वजिअतना लितलफ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना व तकून लकुमुल किब्रियाउ फ़िल अर्द वमा नहनु लकुमा बिमुअ्मिनीन वक़ाल फ़िरऔनु उतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम फ़लम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अलक़ू मा अंतुम मुल्क़ून फ़लम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहिस्सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून फ़मा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियतम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िम मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ़्तिनहुमा व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्दि व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन वक़ाल मूसा या क़ौमि इन कुन्तुम आमन्तुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू इन कुन्तुम मुस्लिमीन फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين